भैया यहाँ से हम लोग संतरा नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्यों? ये बिक्री हो चुका है ना इसलिए। ये ऐसे नहीं, हम लोग अच्छा लगा तो हम लोग ऐसे मतलब छीड़ छीड़ के घर लेके जाएंगे। वो 50 रुपीज़ लगेगा एक पीस का। एक पीस का 50 रुपीज़? हाँ, बड़ा वाला। बड़ा वाला? हाँ। खुद तोड़ सकते हैं? हाँ, खुद तोड़ सकते हैं आप। তো গাইস তোমার দেখা পাচ্ছেন যে কমলা লেবুর বাগানখান আছে, এটি তোমার নিজে এসে তুলবা পাবেন, কিন্তু একটাই 50 টাকা করে লাগবে, বড় বড় পিস তিলা আছে, ঠিক আছে গাইস? মুই একটা সন্তরা লাই ছিড়িম, ঠিক আছে? ঠিক আছে। সন্তরা ছিড়বার কায়দা হচ্ছে প্রথমে এনে করে ঘুরাবেন, এই দেখ খুলে গেল। তো গাইস তোমার দেখা পাচ্ছেন সন্তরা বাগান খান, ঠিক আছে? আচ্ছা, বাংলা কমলা লেবু আছে একদম পিওর, এলাকায় গ্যাসটা তোকা তুলি নু, এই দেখা পাচ্ছেন সেটা অসাধারণ মিষ্টি।